Vámonos. Logo, Chelo. Hasta luego.
outro evento diferente. Por exemplo, agora está en semifinales, non? Vale, pois despois, cando cheguedes, dales outra vez a iniciar transmisión. Vale, no mismo sitio. No mesmo sitio. E outra vez aquí. Vale, vale. É dicir, na aplicación en Google, simplemente, detener e iniciar. Costoulle. Queres salsa da cantina? Suerte pola tarde. Se vexo que me lío tal, entón se pode publicar, vale? Vale, será. A ver, eu de todas formas... O único que me lío eu pola tarde. No, o xugo... Sabes por qué?
Ese